Mga kaigsuonan, nagmaymay kanato karon ang balaang kasulatan nga kinahanglang atong likayan ang pagka mapasagaron, complacency sa atong kinabuhi sa pagtuo. Nganong kinahanglan man nga ato kining likayan og isalikway ang maong spiritual disposition kanang gitawag og complacency, ang pagpasagad. Aron taliwala sa mga kasikas ug kagahob niining kalibutan, makanunayon kitang andam sa paghatag og husay atubangan sa Dios kung kini will be required of us. Mao na makigsunan nga kita makaingon, we should beg the Lord, the God of Israel, our loving God. We need to beg Him for the gift of wisdom, divine wisdom. Ngano man, this gift, this grace will help us sustain our readiness for the reality of our own death and the reality of the second coming of Christ. Kana ra gyud ang kinaadman sa Dios ra gyud mao'y mag-andam kanato to always anticipate our own death and the second coming of the Lord. Please find time to pray over the letter of Paul to the Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Makiigsunan ako lang klarohon ha. Wala kita hasia sa pahimangno nga kinahanglang magtukaw kanunay. Dili pagpanghasi ang katuyuan nining maong pagtulunan. Hinuon naghatag kini kanato sa kaalam sa pagpangandam, wisdom of preparation. Sanglit wala man ta masayod mahitungod sa adlaw o sa gitakdang oras sa atong kaugalingong kamatayon o sa pagbalik sa Ginoo. Sa akong balikon, dili na buhat sa atong Ginoo nga hadlokon ta aron ta mo comply. No, dili na mao. Kung dili iyatang gidasig sa pagpangandam, knowing that we do not know the day or the hour. Kanang maong pahimangno mga kaigsuonan nagtudlo kanato nga atong gamiton di ay ang matagutlo sa atong kinabuhi, sa atong panaw nining kalibutana sa pagpakigsuod sa Dios. Muna'y purpose di ay sa atong kinabuhi nining kalibutana makigsuod sa Dios pinagi sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi ngadto sa iyang kabubuton. Kana muna'y purpose sa ato ang panaw niining kalibutana. Unya ang maong pahimangno usab nagtudlo kanato nga dili ta magpasagad. Nagtudlo kini kanato nga kanunay tang igmat. Dili ta magtulog-tulog spiritually. Ngano man kay niini lamang paagiha kanang gitawag vigilance, kanang sobriety, niini lamang paagiha nato mabatyagan ang plano sa Ginoo alang kanato ug ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Kay mao man ni misyon nato nining kalibutan to discover what's God's will for us. What is our respective mission in life? Unya dili man na ihatag sa Ginoo sa tataw nga paagi. Ato ara man nang madiskubrihan pinaagi sa pamalandong maampuon nga pag-usisa sa espiritu. Tinuod mga kaigsuonan, ang atong pagtuo mulipang in the context of a community of faith. Mabitang mo simba ta together, we belong to a church, to a local church. Mulipang ang atong pagtuo sa atong pagpakigambit sa mga pangindahay o sa pagpakigbisog sa usa ka matuhuon nga katilingban. We cannot grow apart from the church. Kinahanglang apilta sa katilingban. Tinuod ka na, apan atong hinumduman. Kung maghisgot na ta og paghukom, binagsa ang atong pag-atubang sa trono sa paghukom. Di pwede nga magkuptanay tagkamot magtinabangay ta. Kuyogi in taon ko dire. Kay hukman ako. No. We shall face the judgment seat of God individually. Karon, kung sa buhi pa ta, wala tay personal relationship with God. Dili ta suod kaayo niya. Taphaw lang ang atong pakigrelasyon kaniya. Inig-abot sa atong kamatayon
o whichever ang maguna o inigbalik na niya, wala tay kapangayuan ni ining reality called intimacy with God. Kuning gisimboluhan ani mga danghag nga nangayo sa mga makinadmanon. Tagai sa inyong lana nga gidala. Niya sa may tubag nila, dili na paigo kini kanamo. Wa ni maghinangol sila. Kay ang gisimboluhan kuno matud pas mga batid sa kasulatan makigsuonan, ang gisimboluhan ining oil, lana, mauman ang deposit of faith. Ang atong mga maayong buhat, ang atong pagpakigsuod sa Dios. Kita ra may pwedeng makigsuod sa Dios, matag-usa na to. So kung wala ta ana sa buhi pa ta, inig kamatay na to o ining maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo, ayaw gyud paabot in taon nga naay mo save na to. Nga naay mo hatag na to, makapangayo ta sa extra sa uban. No, that will never happen. Sa ato pa, if we are unprepared, we are unprepared. And death and the second coming only happens once. Kausara jud. So if we are unprepared, sorry, the door will be slammed on our face. But if we are prepared, immediately the bridegroom will ask us to enter into his banquet. Mauna nga para sa Ginoo seryoso gyud kaayo ang iyang mensahe nga mangandam gyud ta kanunay. Nakoy nahinumduman nga istorya magiigsuon na mahitungod sa usa ka pari nga santuson. Iyang gitugod iyang assistant. Inigabot sa panahon nga maghigda nako sa ako ang kanang deathbed. Palihog ayaw pataka og pasulod sa mga tao nga gustong muduaw nako. Konsulta ako kinsay pwedeng muduaw. Ug tuod man makigsuonan miabot jud ang maong panahon. Nagsakit ang maong santuson nga pari. Nya murag hapit na gyud ang kamatayon. Daghan kaayo mga parokyano ilabi na tong aktibo sa parokya ang buot mo duaw kaniya. Pero not one of them iyang gidawat. Iyang gitugon jud kaning mga aktibo simbahan, kaning mga nagsuporta simbahan, kaning mga maayo kaayo nako, mga benefactors nako, mga admirers nako, ayaw jud pasudla. So murag na intriga jud ang mga tawo makigsuonan. Mao tong dihay usa dili hinimbahon number 1 nga buyagon sa parokya. Ingon, ako kaano basig dawaton ko? Kay murag ako na matikdan mga suod may gibalibaran. Ni volunteer siya nga moduaw. To his surprise, gidawat siya sa maong saintly priest. Gipasulod. O nagkikistorya. Kanya miingon to maong tao, Father, hibong malangkong ano man nga imo manggibalibaran ang buot mo doon nimo katong mga aktibo kay simbahan niya. Ako hinuon nga karon ra ko nagpaduol nimo, imo hinuon gidawat. Ang tubag sa mong pare magigsuonan mao kini. Insya sir, katong uban wa nako dawata ngano man di mong kumingawon ato nila kay magkita raman gihapon may asa ko padong. Magkita ra gihapon mi ato nila. Pero ikaw kung di ka magbag-o murag last na gyud nato ning kita. Mauna makaigsuonan. Ang atong panaw nining kinabuhia is a chance for us to prepare for what lies ahead. Munang di gyud nato usikan palihog. Mao nang atong hangyoon ang Ginoo sa ato ang pagkalawat unya few moments from now nga Ginoo samtang nagpanaw minining kalibutana ilabi naghatagan mo kami og taas nga kinabuhi ayaw intaw itugot nga mahigugma kami sa panahon. We fall in love with time nga makalimot nami nga kami di ay pilgrims ra. We are not citizens of this world. Our true home is in the next. Ginoo, imo kaming gitahasan nga among bag-ohon ang kalibutan, among palambuon ang kalibutan to make this world a better place. Pero sa among pagbuhat sa ingon, dili unta namo wagtangon ang among pagtutok sa langit. Haron ni anang paagiha, dili kami makalimot unsa ang katuyuan sa among panaw niining kinabuhia. Amen.